अस्सलाम वालेकुम। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि ज़िंदगी में डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है या स्पीड इम्पॉर्टेंट है, तो आपका क्या आंसर होगा? आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि शायद हमारी ज़िंदगी में स्पीड इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं बात कर रहा हूँ मंजिल तक पहुँचने के लिए। मेरे नज़दीक और बड़ों के नज़दीक डायरेक्शन जो होती है वो स्पीड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये एक फेमस कोटेशन है, डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पीड। देखिए, अगर हमें अपनी मंजिल पे जाना है और हमें अपनी मंजिल की डायरेक्शन ही नहीं पता, हम जितना मर्जी तेज़ चलते रहें, हमारी सवारी की रफ्तार जितनी मर्जी तेज़ हो, हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम भटक जाएंगे। हमारी सोसाइटी के अंदर जो टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स का रोल एक नेविगेशन ऐप की तरह होता है। जैसे मैं अपनी मंजिल पे जा रहा हूँ और मुझे अपनी मंजिल पे जाने के लिए डेली नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ गूगल मैप्स की। मुझे गूगल मैप हेल्प करते हैं टाइमली अपनी मंजिल तक पहुंचाने में। कैसे? वो मुझे बताते हैं कि रास्ते में कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगी, कहाँ पर ट्रैफिक कम होगी, मुझे कहाँ पर दाएं मुड़ना है, कहाँ बाएं मुड़ना है, और अगर मुझे अपने रूट को चेंज करना है तो मुझे हर चीज़ ये गूगल मैप बताएगा। हमारे टीचर्स भी एक नेविगेशन ऐप की तरह, वो हमें हर लम्हे बता रहे होते हैं कि हमने क्या कदम उठाना है, हमने कहाँ पर मुड़ना है, हमें कहाँ पर ब्रेक लेनी है, कहाँ पर हमें अपनी रफ्तार को तेज़ करना है। तो अगर हम उन अपने टीचर्स को एक नेविगेशन ऐप की तरह इस्तेमाल करें और जहाँ पर भी हम भटकें हम उनसे रास्ता पूछें और हम उनसे गाइडेंस लें, तो मुझे लगता है कि हम अपनी मंजिल पे बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्सपीरियंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करते हैं तो किस टाइम पे जाकर हमने अपने मॉक टेस्ट करने हैं, कहाँ पर हमें ओवरऑल अपने यूनिट्स की तैयारी करनी है, क्या हमें अपने डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स को पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये हम कई दफ़ा खुद से डिसाइड नहीं कर पाते। इसमें जो बेस्ट हमें आंसर मिलता है वो अपने टीचर से मिलता है। अगर आप मेरी बात समझें तो मैं बात कर रहा हूँ MD-CAT 2025 की। MD-CAT 2025 बिल्कुल एक डिफरेंट MD-CAT होने वाला है। पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से PMC को, PMDC को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है, और ऐसा ही इस साल भी हुआ। और आपने न्यूज़ में देखा कि न्यूज़ आई कि जो MD-CAT 2025 होगा वो SAT बेस का होगा, कंप्यूटराइज टेस्ट होगा, कैम्ब्रिज तर्ज का होगा, और उसके अंदर एक ही सिलेबस होगा। सिलेबस तो पहले भी एक ही होता था, लेकिन अब सिलेबस के हवाले से कमेटी बना दी गई कि सिलेबस एक होना चाहिए। फिर ये भी बात की गई कि FSC एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब FSC एग्ज़ाम्स तो तमाम प्रोविंसेस में डिफरेंट टाइम पे होता है। इसका मतलब ये होगा कि तमाम प्रोविंसेस का या तो टाइम डिसाइड करें कि एक ही दिन उनके FSC के एग्ज़ाम ख़त्म हो, या फिर वेट किया जाए कि इन द एंड किसका FSC का एग्ज़ाम होता है और फिर उसके बाद इस डेट को फाइनलाइज किया जाए। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी डिसाइड नहीं हुई, ना सिलेबस ना डेट, लेकिन ये चीज़ डिसाइड हो गई कि टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, तमाम प्रोविंसेस में एक ही टेस्ट होगा और एक दिन होगा। इसका मतलब है हमें तैयारी उसके मुताबिक करनी है, और आपको इसके हवाले से जो बेस्ट गाइड करेंगे वो आपके टीचर्स करेंगे, आपके उस्ताद करेंगे। फिजिक्स इन सेकंड के प्लेटफॉर्म से तमाम उस्ताद जी आप लोगों को MD-CAT 2025 में नेविगेट करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। नया साल और नए साल पे नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। 3 जनवरी 2025 से उड़ान MD-CAT अर्ली प्रेप सेशन स्टार्ट हो रहा है, और इस सेशन में आपकी डेली होंगी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, इसके साथ उनके लेक्चर नोट्स भी होंगे। इसके अलावा आपकी तमाम प्रोविंसेस की, मतलब आपको तमाम प्रोविंसेस की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको तमाम प्रोविंसेस में से शॉर्ट लिस्टिंग निकाल कर दे दी जाएगी एक नोट्स की फॉर्म में, जिनको आप अपने टॉपिक वाइज, अपने चैप्टर वाइज रिवाइज कर सको, कि जो भी चैप्टर ख़त्म हुआ साथ साथ उसकी शॉर्ट लिस्टिंग को पढ़ो, ताकि पता हो कि तमाम प्रोविंसेस में क्या बुक मेंशन है, मुझे बुक परचेज नहीं करनी। फिर हर टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, साथ उनकी वीडियो डिस्कशन होगी। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपके पास टीचर सपोर्ट होगी कि आप आस उस्ताद जी पे अपने टीचर से डाउट पूछ सको। अगर आपको कहीं पर काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, कहीं पर डीमोटिवेट हो गए हो, स्ट्रेस ले रहे हो, आप टीचर से रब्ता करो। आपको 1-on-1 काउंसलिंग मिलेगी टीचर से। आपको टीचर बताएंगे, गाइड करेंगे, डायरेक्टली आपसे बात करेंगे कि आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो, और इसका एक बेस्ट सोल्यूशन आपको देंगे। फिर यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, जो प्री टेस्ट भी होगा, पोस्ट टेस्ट भी होगा। मतलब यूनिट स्टार्ट होने से पहले आपको इवेलुएट करेंगे, प्री टेस्ट। फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे कि आपने तैयारी कर ली, आपको हमने सारा चैप्टर पढ़ा दिया, अब आप कैसा फील करते हैं, अब आपका टेस्ट का रिजल्ट क्या है। फिर आप अपने ग्रेड्स को चेक कर सकते हैं माइक्रो से मैक्रो लेवल पर। चाहे आप कोई DPT अटेम्प्ट कर रहे हैं,
چاہے آپ یونٹ وائز ٹیسٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ کا کوارٹر سلیبس ٹیسٹ ہے، آپ ہر ایک چیز کی مائکرو سے میکرو لیول تک اپنے گریڈز کو چیک کر سکتے ہو. اور ہم نے ایک ٹارگٹ آپ کا سیٹ کر دیا ہے 95%، کہ کم سے کم 95% آپ نے اچیو کرنا ہے. تو آپ کو ان گریڈز کے اندر جو چارٹس ہوں گے بتا رہے ہوں گے کہ آپ کی ہر سبجیکٹ میں کیا پرسنٹیج ہے، ایگزیکٹلی کہاں پر آپ ویک ہو، کس ٹاپک کو آپ نے امپروو کرنا ہے، کس چیپٹر کو امپروو کرنا ہے، وہ آپ کو ہیلپ ملے گی. پھر جیسے جیسے یونٹ ختم ہوتے جائیں گے ہم سبجیکٹ وائز اکٹھے کر کے یونٹ وائز FLP بھی لیں گے، تاکہ آپ کو یونٹ لیول سے سٹارٹ ہم کریں اور آپ کو FLPs کی پریکٹس کروائیں، کہ جب آپ نے ان دا اینڈ فل لینتھ پیپرز کرنے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ ٹائم فکس ہوگا تو کیسے آپ لوگ اپنے ٹائم کو مینیج کرو گے. ادروائز ہوتا کیا ہے کہ ایگزام کی سٹریس کی وجہ سے بچے ایگزامینیشن ہال کے اندر یا تو کویسچن کو مس کر دیتے ہیں یا آسان کویسچنس کو غلط کر دیتے ہیں. تو شروع سے ہی آپ کو اس کی پریکٹس کروائی جائے گی. کوارٹر سلیبس ٹیسٹ ہوں گے، ہاف سلیبس ٹیسٹ ہوں گے، فل سلیبس ٹیسٹ ہوں گے، فائنل ٹیسٹ سیشن ہوگا. مطلب ہم نے آپ لوگوں کے لیے کمپلیٹ ایک پیکج بنا دیا جہاں پر ہم آپ لوگوں کو نیویگیٹ کریں گے ایک نیویگیشن ایپ کی طرح، اور آپ کا انشاءاللہ ہاتھ پکڑ کے آپ لوگوں کو ہم آپ کے میڈیکل کالج میں جہاں پر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن ہونا چاہیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پہنچائیں. دیکھیں کوشش کے بغیر کبھی بھی کوئی چیز پاسبل نہیں ہوتی. انسان کوشش کرتا ہے، اس کا صلہ اس کا رب دیتا ہے. تو اگر آپ لوگ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے اور بآسانی پہنچیں گے. یاد رکھیے گا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منزل پہ پہنچنے کے درمیان کیا کیا رکاوٹیں ہیں، کیا کیا ہرڈلز ہیں، کیا کیا آبسٹیکلز ہیں. اب ڈیسائیڈ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ ان میں سے کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا وہ لوگ ہیں جو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اور یا پھر آپ وہ لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ راستے میں کیا کیا ہرڈلز ہیں. جیسے MDCAT 2025 میں آپ کو بہت ساری ہرڈلز نظر آ رہی ہوں گی کہ ہم نے کون سی پروونسز کی بکس پڑھنی ہے، ہمارا سلیبس کیا ہوگا، اگر کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا تو وہ کیسا ہوگا، ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور چاہے یہ درمیان میں کتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں، PMDC جتنی مرضی اپنی پالیسیز کو چینج کرتا رہے، ہم نے اپنی منزل پہ پہنچ کے رہنا، اور ان کی منزل تک پہنچنے میں ان کو پھر کوئی چیز روک نہیں سکتی. ہاں جو کام انہوں نے کرنا ہے وہ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور پراپر طریقے سے محنت کرنی ہے. اور پراپر طریقے سے محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈائریکشن کو انہوں نے خیال رکھنا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے. اپنی سپیڈ کو نہ دیکھیں کہ بس یہ بھی MCQ کر لیا، وہ بھی کر لیا، اس واٹس ایپ گروپ سے بھی بات سن لی، اس واٹس ایپ گروپ سے بھی بات کر لی. نو، ٹیچرز بیسٹ نیویگیٹرز ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی ڈائریکشن بتاتے ہیں اور آپ اس ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہو. آپ ٹائملی بھی پہنچ جاتے ہو، آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے، آپ کی انرجی کم ویسٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہو تو آپ کا فیول بھی کم یوٹیلائز ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے سفر بہت زیادہ آسان. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا کرے. آمین. میں ہوں آپ کا فزکس کا استاد مدثر ضیاء. اللہ حافظ. ہر انٹری ٹیسٹ کی پریپ کے لیے فزکس ان سیکنڈز.